Dalan, kinapudno ken biag. Ainbag nga orasyo amin, papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 5 kan 6. Agtalag ka iti apo iti amin a pusom. Di ka agtalag iti ipagarup mo nga ammom. Laglagipem ti apo iti amin nga aramid mo, kat isuro nantukan ka ti rumbang adalan. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kaya't kanon ni ading yu Josel nga ituloy ti panagiskwela na. Kat no nakagraduar matan iti high school, huston day chay, anyapay ayati kayat na. Arapaap na nga road ti agbalin nga engineer. Engineer? Ayun na yan tagpakpakatawa day di aburidak yun anang. Ibagayo ken kwa na adakkel akwarta ti magastos iti panagadal na iti kasta kurso. Ay, anak ko, isulaeng ti addaan iti kasta nga arapaap kada kayo nga agkakabsat. Nangina ti agpaadal nanang. Imbag kumaa, no si bibiyag pa'y day di tatang. At damat din bukod mi a pamilya. Saan kami a makatulong? Agam isumot ti ibagbaga na kanyak. Ibaon nyo man kit di ditoy, tatulungan na nila kay kung agburas itinatang. Nay, nakaluto kamot gaya man, Josel. Una nang, tamok ang mabayag kay Jebalay Daman ng Hilda. Wen, tainaw awer ko pa'y dagiti anak na. Tanapan na binalunan ni bayaw mo, ije bangkag da. Naibagam ka di ka ni Manang Hilda. Akayat kong ituloy ti panagadal ko. Naibaga kun Anya nga iti ko nana. Mabalin ka di matulungan nak. Anak ko, maawatam ko nga addan bukod da a pamilya. Saan mo ida mabalin apilitan at tulungan da ka? Kasta ka di nanang. Ngem no adda ka nuwayam, mapan mo tulungan ni bayaw mo nga agburas iti muula da anateng. Bareng tangdanan da ka. Una nang, mapanak. At dantun pang nayon ko nga ibayad ko iti eskwilaan. Sige, manganta nga ruden. Buras kayo gaya man kadagiti bunga tinatang yu, Hilda. Wen manong, imbaglakit din tada ni Josel at tumultulong kinila kay ko. Naparpartak da nga agburas. Wen nga rod, plan wak metek pagapas into no may alawas. Ayabak samet ni Josela. Ay katwa na manong, kapigpigsaan na. O, kitaam, nagalis to nga agburas itinatang. Wen nga rod, ay, mapankuntuman ka sa rita ijibalay. To may mat makigapas. Ay wan, manungay ti itangtangdan yu kankwana. Mano? Kaya mo asawan, saan yu atangdanan? Ay namanong, mangyawid tulaangan itinatang asidaan da kininanang. Awan kwarta mi, tanagado ti baybayadan mi nga utang mi. Josel, agawit kan? Un manang, tawan kadwa ni nanang Ijibalay. Awan ti maitangdan mi kan ka. Ha? Awan manang? Awan, mangyawid ka laangan itinatang. Uray sa nga sa ako no kayat mo, taison titangdan mo. Aguray ka man. At daman damagakan ka. Anya day tama nang. Apay, kayat mo nga ituloy ti panagadal mo? Taday tatibagbaga ni nanang. Un ko mamanang. Ay naading ko, nagrigat ti agiskwela ita, nagastos. Awan mo't kwarta ni nanang. Iso alipate mo, day tangarapaap mo. Agbangkag kakitdi, wenno agtalon, kaskin ni manong mo. Nimot Josel na jay magmag na. Ayabak man. Josel! Aguray ka! Nagkapuam! Ijay man balay ni Manang Hilda. Nasayata nakita ka. Sumurot ka inton bigat kata kami. Mapan kami agpiknik. Kadwa tayo dagitipada tayong agtutubo diti lugar tayo. Kasta ka di. Umay kamat Adda kalatan dita balayo. Tultulungak ni nanang ko. Ado nga minti taraken na. Si kakit di mat. Saan da kapay pulos ama awis mat. Nagado ti rason mo. Pasensya kayo na. Umay kamutan
Sige, panunutot pa'y, no umayak. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Talaga dahi ito ay Jusel. Nagkrikat nga awisan. Sabay crush ko. Awan sa matirik na dahi ito at tao. Saan amakadlaw? Josel, nagadumot tanda ito inyawid mo anatang. Intad ni Manang Hilda. Tangdan ko kano nagburas. Kwarta ko mati kayat ko. Awan ngamin kwartada. Nagadumot dagiti anak daken ni bayaw mo. Ay, sa dino nga tayo ti mabalin ko apagtrabahuan. Tapno makaurnungak iti pagiskwelak. Adda kabsat day di taatang mo nga ex-military ijay ile. Malagip mo ka day? Ha? Ni Uncle Arturo. Nangato kano ti posisyon na, idi soldado pa'y laang. Manipod na tay day di tatang yo. Saan kami na nagkikita? Mabainak mo't nga umasidag ka dakwada, tabak nangda. Ay nakitam ka din jay dakkel abalay da ijay ile. Una nang, malablabsak, bukas tang agpailiak. Puro profesional dagiti anak na. Kan doktora mat di asawan ni Uncle mo. So ananam ay tibiyag da. Barang matulungan nak. Ang nakababain mag numapan kakit din agdawat kadakwada, anak ko. Imayak nanang, tada ibagak. Anya day ta, anak ko. Agpagapasak ngaminan, kasapulak ni Jusel. Ibagayaw, tao may naktulungan nga gapas. Ay, ada ka di tangdan na. Kasapulan pa'y ayat itangdan. Ibingayak tulatan iti duwasako nga irek, kumanay day jayain. Ay, kasapulan na nga 20 kwarta. Takayat na ti agadan. Ay, kalukwan day ta. Adula amin. Pangasawaan nyo kitdain. Nagadwa, balasang dito'y lugar tayo, mabalin ng armay. Ay, adamot nga rod arapaap na itibiyag. Adula amin day ta. Basta, ibagayo kan ko na, nga umay naktulungan nga gapas. Kagap-gapo ni Manong mo dito balay. Ay, mabalin ka di ka no, amapan mo tulungan nga gapas. Mano nga tatitangdan ko. Erik kanula engan titangdan mo. Imbagam kumaa, akasapulak ti kwarta. Takayat ko ti makaadal. Kasta mo ti imbagak, anak ko. Talaga asandak akayat at tulungan, amaragpat ko ti arapaap ko. Saan ka kumanga agpanunot iti kasta, Josel? Talaga lang amin nga awan kwarta dagiti kakabsat mo. Naimbag nga aldaw mo, Angkal. Ne, si kakadi dya buridak day di manong kuatad. Wan, Angkal. Siyak ni Jusel. Ne, baro kagaya man. Umunag ka. Giyaman ak, Angkal. Hey, natay-tayag kan nga miti siyak. Basit ka pa, idinaudi anakita ka. Kumusta ka matitaan? Angkal. Amangan mo adda kayat yung ipatrabaho kanyak. Nalaingag nga agarden. Tapno pumintas ti paraangan nyo. Mabalin ko awasingan day talugan mo. Wano, di gosan day to imported nga asom. Ha? Kasta ka di? Kayat ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, Angkal. Isu nga agururnungak. Tapno adda pag-enroll ko. Ala, ika nga rod wasingan jelugan ko. Tada pa panak inton madamdama. Kalpasan na. Linisam dya garahe. Wan, Angkal. Mabitlaeng, Yusel. Nangan ka kadin. Umay kapay dagsango tamangan. Tapno adda pamigsam nga agtrabaho. Ne, nanang, Rabin, apay. Birbiro kak ni Josel. Imay ka di dito'y balayo. Saan mat? Saan na nagawin? Ay, itay pa'y bigat apimanaw. Jack amo no sa dino tinapanan na. Ay nananang, madanagan kay man ako nakon. Amangan mo't no napanlaang nagaram. Baron, di anak yung. Saanin amasapol, abirok-birokin nyo pa'y.
Tudlokon day ta, Jusel. Ta sana nagawawid. Kunak ano'y may dito balayo. Tatulungan na kang agapas imton bigat. Santo pa nagparparang apulos day di a tao. Ay, gumurguran sa amot tanday di akabsatyo. Tapay ko magumura. Kaya't nangarod ti agiskwela. Saan naman nga ipapilit ti kayat na ta nagriga ti biyag ita? Dagitilangan babak nang ti makaadal. Taad na kwartada. Ita apanawan, nuawan kwartam, imposible a makaadal ka. Jenny! Jenny! Apay, mana. Umasidag ka man la dito yan, tadadamagat. Anya ka di day mana. Nakitak ngamin ang nagkukuyog kayo kadagiti agtutubo dito lugar tayo idikalman. Napanan nyo? Napan kami nagpipiknik. Saan nyo kadi akadwan ni Josel? Ay, ayabak ngam di namat kayat. Nagado ti pambar na. Idi pa'y lang amin kalman abirbiro ko ni nanang ko, ta saan ang nagawawid. Saan mi akadwa di kalman, manang? Napanan nangarudan. Oh, naglinis matantoy paraangan me, Jusel. Talaga, analaing kagayam nga agtrem itimula. Unangkel, nalakalaang mat. Kenjay garahe, ay naglinis. Talaga, nagagat ka. Agyamanak, angkel. Anyaya ti kayat mo alagpasan na kurso. Engineering ko, angkel. Dahita ngamin tirapap ko. Kunak no mga sawa kan. Takas tamod dagiti daddo mga agtutubo itan na panawen. Awan ti sabali nga inarapaap da, no saan ang mga sawa. Kayat ko kumamat na rumang ay ti panagbiag me, angkel. Numampay kayat ko ti agbangkag kan agtalon. Kayat ko mati agbalin na profesional. Sabali ti kapanunutam, Josel. Kadayita ti kayat ko. Angkel, agsubli ak tumanan, no adda ipaaramid yo. Agawid akpay, tamang anusap sa pulan na kung ninanang. Wait, agsubli ka lata dito'y balay. Anytime. Adag lang dito'y balay. Masaray mapanak ag golf. Kastalangan ti biyag, ti retired, akas kanyag. Ay napanam. Tila nang birbiro kakan ka. Pasensya ka, nanang. Nalipatak na imbagakan ka. Ama panak ije balay da Uncle Arturo. Pinadas ko lang, Aniya. Amom, nanang. Tinangdanan nak ni Uncle. Adto'y titangdan ko, nanang. Nay, sangaribo mo't day taigam mo. Agsubli ak tupay ka, no. Taada pa ipaaramid na kanyak. Ay, napan ka nagtrabaho, ija balay da. Nanang. Nasingpat matgayam day di akabagyan tayo. Apay adagiti daddo maakakabagyan ama pandumawat iti tulong. Kat kunada anaungat ka no ni uncle mo. Una, tadumawad da lang arudan. Isugal damat lagayam ti dawatan da. Siya, sa anak adimawat, nanang. Nagtrabaho ak. Agmaymay sa itan ni nanang ije balayda. Ne, aping agmay sa. Ni Josel ngay. Mga sawa ka din kat panawan na ni nanang. Agyan ka nun ije ili manong. Ije balay ni Uncle Arturo. Makigyan ijay. Wen, inikanda ka numot iti silid na ijay. Libre ka no amin. Basta tumulong ni Josel iti trabaho ije balayda. Nagswertin no kasta. Kanday ti pay Basta mamintinar na kano tinangato a grades na. Makaamuda Uncle amang paadal kan kwa na. Uray kano anya akurso akayat na. Ay katnasken nga rod alalaingan na no kasta. Jenny, makiasawa ka matgayaman. Api adi mo inuray ni Josel. Saan nakmatakayat ni ating mo, manang? Kayat na ka. Kitno ka na yun nakadamdamagan no umay dito'y balay. Saan na pa'y lang amin a prioridad ti mga sawa. Takayat na pa'y ti agadal. Isukit day ta. Dahil man nga nakabsat ko. Good. Kumusta nga iti panagadal na, manang?
Nangangatom at dagitim pakita ni nanang grades na. Ay na, permiti ragsak ni nanang sika. Ipanpanakil na nga addan to kanon inhinyero nga anak na. Sapay ko mga rod at makalpas ni Josel, iti panagadal na. Sapay kumaa. Ne, masikog kan samatan. Ay, wan mana. Iso nga agkasar kami ni jo boyfriend ko. Bayam, tainton o may agpasyar ni Josel ditoy, ibagak tong agkasarkan. Busy ngamin. Iso aman mano nga agawid ditoy. Intulod mo mat diti balay ni Josel, Manong Arturo. Una, kaya't kumat pumasyar dito balayo. Kat, kumusta nga ni Josel? Awan makuna ka. Nakananos, kaya nagagata. Nangangato pa'y dagay ti grado na. Nangnangro na kadagay ti major subjects na. Bilibag karod kan kuha na. Talaga na sa nga gadal. Agyaman iti panagtulong mo kuana, Manong. Nakita ngamin ti potensyal na. Dagiti kataunan na dito lugar may. Nagasawa dan. Diyak man amo ka ni Josel. Tawan pa'y matimakit kita ngar-armon na. Santo agarom entun makaturpos iti panagadal na. Happy graduation natin ko. Nagadulakit din ti tao dito'y balay. Jakman amo kada nanang kan angkal. Ta nagpapartida pa'y. Asino ba't nga mintisan na maragsakan? Sikat ti kaunaan nga engineer dito'y lugar tayo. Iso nga ipanpanakil da kaunay. Josel, kablaawan ka. Ay na, agyaman nak, Jenny. Kat, kumusta kan? Adoy, talon ti anak ko. Panawan kayo pa dito. Tagsarsarita kayo pa, ha? Indak man makipulutan iti tinuno. Josel, naragpat mo mutlaang ti arapahap mo iti biyahe. Idida mo. Impagarop ko nga imposible. Ngam nagtalakak iti apo. Kinidaw ko titulong na. Kat ita, nagbaligi ak. Mabainak ko mga umay. Ha? Kayat ka ngamin akablaawan. Naragsakak iti da iti apanagbaligin, Josel. Agbaligi dagiti si dadaan amang ragpat iti kalikagom da iti biyag. Kan babaan da ita iti panagtalak iti apo nga iso ti tumulong iti anyaman aganwat tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgil Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay panagtarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Juan Kapitulo 15, versikulo 7. No agtaeng kayo kanyak, kat agtaeng dagiti saok kada kayo, dawaton nyo ti anyaman akayatyo, kat maited kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Diyos ko, sapay la ko ma. Tama ibatog iti na nga to apresyo dagiti bunga ti mulak anat natin. Tapno man ayunan ti urnong ko. Kaya nadamat maited ko kininanang. Kumagis. Antan tanamitin pa, mate. Apa ya, karkarara ka? Ay, sus. Agbalin ka asan tuno kasta. Anda ka matgayam dita asideg, Manong Bernard. Gawain. Nangag kumanan ti minamag nga aramidan. Inton kon pagbiddo tanda kang agbala.
Tani, magsasaw kang agmay-may sa. Awan matidakas nga aramidak, manong. Agkarkararagak lang iti apo. Tapno tarabayan, ken bindisyonan naklata. Adula, amin lang iti ibagbagam. Manong, amin na parabor, aggap-gapo iti Diyos. Basta siya, pagtalinaad naklata dagiti sasauna iti biyak ko. Ket mamati ak, asong batan nan tumat lang dagiti kiddaw ko kenkwana, iti umno apanaweng. Adto yan tikat gatangam asof Drake, aalan kaanakan. Agyaman ak, Auntie Wilma. Ay, ato'y matibayad ko. Yaman ak. Agtugaw ka dita at agmerienda ka. Agyaman ak, Auntie. Nagdaga nga min ti panawin. Isong agpalami isak mampay. Sakbay ngagsubliak man ni J. Talon. Katuan, nagdagaang mo't ngamin nga agpaiso ti panawan ita. Naimbag no saan ang maapiktaran dagiti mulat tayo itinalabas a kinabara ti panawan. Ay, ket, kiddawan tayo iti Diyos, Auntie. Awan mat ti imposible kan kwa na, saan ka di? Sa bagay mo't kit de. Husto launay day tayin bagam kaanakan. Ay, inton maibos ko daytoy. Agsubliak iti talon ko. Tapno malpas ko dagiti trabaho ki Jay. Ay, wan kaanakan. Katagan-anad kay Jay. Nang runa, kat sobra ti kinabara na ita. Wen, Auntie, ket agyaman ak. Napanuga ka nagapoy di talon, nanang. Nakaluto kayo ka din iti pangmalman tayo? Ay, kasano adi ka mabannog? Kano nagdagaang mapan ka pa'y lang ijay talon? Apay, namnamaam ka deng adda magimulam kadagiti mulam anatang amumat asobra ti kinadagaang ita ti panawag. Ipapili mo ki den tinagmula no di kagat utro. Mangnamnamaklat ta iti napintas nga apit, nanang. Adamot irigasyon na pangalak iti pagsibog ko. Sana bale, dandanin maapit dagiti mulak anatang. Kano naglaka ita ti presyo dagiti natang? Naimbag ano makabawi ka iti pan nakalugim idinapan atawag. Dakkel ti kaasi ti apo kada tayo, nanang. Mangnamnamaak, adi nakpaayan ka dagiti kiddaw ko kankwana. Ay, jakamukan ka, day talaktan ti bagbagham. Apay, napanaknakam ka day nga addapod no adyaws si kaalan. Wen, hanang, gaputa mariknak dito'y pusok nga da Diyos. Kan may sa, kanayon nga ipariknana ti panagayat na kanyak kas anak na. Jakamukan ka. Makamuka, no day tati kayat mo apatyan. Ngam no siyak ti sika. Agabrod ka laangan, ta sigurado abumak ng kadagaws. Amangan numaikasar mo pa yan nibet, akaayan-ayat mo, numapasamak ti kasta. Bayan yung taabrod, nanang. Patsyat nga umasinsuak, uradak lang ditoy. Amuyo met, tsakabalan ti mayadayo kada kayo, nga ipatpatag ko iti biyag. Naimbag tarasangom pa itimay si marungkad dito balay, nga uray makumikom ka ijay talon. Talaga ngayon sa parko timay, kaputan na bayagmat nga minan adita nakapagsarita. Apaya kasta tilangam. Kasla ada nadagsan apakarikutam. Anya nga minday taaya. Mabalin nga ibagam kanyak, tabareng matulungan ka. Beth, mismo nga min akapamilyak dagiti mang disdismaya kanyak. Kunada, apay kano nagmulak itinatang ita. Ibagbagada pa'y, analakan to ti presyo tinatang ito nagapitak. Alan, sigud mo takas jay ti panagsasaudakan ka. Masakita naklat na ngamin. Suportaran da ko ma, takapamilyadak, ngam saan mo Ala, baybay amlat taidan. Ikararag talaangan, asapay kumatasaan ka amalugi iti panagapit mo. Tulungan na kararag. Tapagsayaatan tayo amin daytoy. Wan, Alan, agtinulong ta. Rumuarak alan, isaramton to'y balay no rumuar ka. Sa dino ka di ti papanan nyo, nanang. Ay nayunam man kit di da ito'y kwarta kapag sugal ka, tamangan no kurang. Pasensya kayo, nanang. Ngamawan maitid ko kada kayo. Gaputa sa anak pa'y matanakalako kadagiti mulak. Agapit aktupay langin ton umay alawas. Day taka ti kunkunakan ka, Alan. Adayo ti asensukan ka no kasta ka. Agabrod ka langan tapno bumaknang ka.
Imbagak mat adya kaya ti agabroad, nanang. Ala, makaamo ka nga ron. Ano samti agdapel iti asayin no malugi kan tumanan kadagiti natang mo? Di yung amin ibaga akasta at mapasamak. Unay kayo maten. Malaikan na ko niti pagsugal ko. Time nakman kit di agsugal. Day tati makapalagan iti biyag ko. Gaputan na ragsaka. Nangro na no mga baka. Nay, agasan ta nakapurma ka, Alan? Di mo kunain na mapan ka iti talon mo iti kastalang, am? Saan manong? Si Kamet. Apay kung mga agpurma ka mapan iti talon. Naggapo ako niti agsapay jay. Agsubliak manin inton malam. Inak pa'y makimisa manong. Anya? Isapar mo pa lang ti mapan iti simbaan. Idinto tadanda ni mabalinan nga apitin ti mulang. Di ka kibantayan. Tapno di da takawin. Awan tayo mati nagtakaw ka dagiti mulak manong. Ah. Awan tayo agtatakaw dito yung lugar tayo. Umay kakit di. Inta pa'y makimisa. Sakbay ama pang kay di talon mo. Ingkalatan. Jak masango ti mapan makimisa. Ado, ti pakakumikuma kita. Alagin din. Ingkan. Tani, no siya. Busy ak. Agtrabaho akit di Tapno daras nga umado ti kwarta. Tapmoyo manong. Ipaay ti Diyos dagiti amin nakiddawan tayo kenkwana. Basta pagtalin na idan tayo dagiti sasauna, itibiyag tayo. Ay na, jak masango ti dumngeg ka dagita nga ibagbaga, mading ko. Ingkan, tamapanak mo ni Jetalon. Mataktak tangag padpada, no kasta ti bagbagam. Umay ka, Beth. Inta pa'y mga iti restaurant, sakbay nga agawid ta. No pa'y saan ta na makapasyar, intalangin mangan, sakbay nga agawid ta. Sikat ti makaam mo, Alan. Anyam, sigurado ka amangan ta iti restaurant? Saan ka pa'y matlang ang nakaapit ka dagiti mulam? Hadda pa'y kwartak dito, oy. Ala, may kakit din. Inta pa'y mangan, sakbay nga itulod ka iti balayo. Darasam Bernard, amangan no sumangputin ni Alan. Intan, mapantan ilako dagiti naalata ka dagiti mula na. Tani, adulmot tinday to. Ay, agburasak pa'y nanang. Di nang tumadlaw amaksayan ti bunga ti mula na. Nagado. Kun may siya, mabayag pa'y asumangput day jay. Mabayag ti misa. Anya mabayag? Kano may nga oras laang. Di mo amu gaputa saan kamot amapan makimismisa. Aya. Ay, alang araw din. Hintayon. Amang madano na tayo ni Alan nga agburupuras iti mula na. Sabagay, ibagak nga imbagam nga agburas ta. Iso nga dakmot ditoy. Ay saus, di nakman isagmaksi ka. Malakit din. Agsubli akpay ijay sugalan. Tanaabak aminan a kwartak. Masapol ang makasubutak. Ala, numaykan, mangantan. Di matang akon iti litson asidaan ta. Tanang nga baka ijay sugalan itay. Sige lang, nanang. Mangan kayo latta. Madamdamak to na mangan. Kaputawan ganas ko amangan. Makamukha nga raw. Ibatiklatan dito iti sidaam. Naguray ka man. Apayakas lang nandita ikaita. Adda ka di parikot mau. Adda nagtakaw kadagiti mulak iti talon, nanang. Ha? Jesus. Kunak no di na nadla. Sapay agapit ako nito no may alawas. Nagado tinaksay. Uray ko ma. No dagiti talaga amabalinan tinalada. Hanggang saan mait? Tabinuras da. Uray saan pa'y amabalin. Ay kwa. Adda ka di atapam. No asino tinagburas ka dagiti mulam. Da kaya ti agatap, nanang. Ikararagak latan. No asino man tinangaramid iti kasjay. Sana bali? Sukatan to ti apo dagiti napukaw ko. Naimbag abigat mo, Alan. Ada ka din ni Nana Lena? Si Kamet Gambeth. Naimbagmat ngagsapam. Awan ni nanang. Nasapa man in arimwar. Apay ka di? Anya ti masapul mo kenkwana? Kwa, Alan. Papaitid ni Nanang to'y bayad ti ginatang na abunga ti mais idi kalman. Awan nga min baryana. Iso nga inutang na pailaang. Naglako ni nanang iti bunga ti mais kunam? Katuan. Kunanamat nga inangkat na kano. Kan saan lang abunga ti mais ti inlako na. Agduduma anak natang.
Iso nga yung pagarup ni nanang, nubong nga timulam dagijay. Hanggang, saan mo't gayam? O sige saan ako nga agbayag? Itin mo tulatan day takan ni nanang mo. Sige, Beth. Agyaman nak. Oh, ato'y nanang. Kwarta. Inted ni Nana Berna abayad ka no tinla ko yung amais di kalman. Apay nga inted na ka. Kunakmat kan kwa na nga inaktulatan singiran ija balay ta. Ang alan, saan abo nga dagiti mulam tinla kumikin ni manong mo iji kalman, inangkat may, gaputa kayat mitag negosyaw. Awan matibagbagak akas tananang. Ngam amo ti Diyos ti pudno. Ket uray saan akong agsaludsod. Amoklatan nga aglibak kayo, nanang. Alan, kablawan ka. Ay, natamba ang tinangato a presyo dagiti natnatang kan mais amulam. Ay, dakkel mat itaan tinaglakwam. Wen nga rod, Beth. Mabayad akong dagiti na utang ko. Ken adda pa'y mainayon iti urnong ko. Naragsakak para kan ka, Alan. Angam, apay ngay akas la naliday ka. Ada ka di parikot? Di nakapakadanagan, Beth. Bandog ko la siguro da ito'y. Agyaman na ka. Gaputa imay na pinasyar dito'y talon ko. Awan anyaman na, Alan. Agayan ayata. Isungat aramidak ti kastoy. Ano ti kumpisar mo, anak? Ala, ibagam laeng. Dumdumngega ka, kan dumdumngeg ti apo. At ang amin basol ko, Father. Diyak kayat da ito'y ariknak. Ngam kas tao. Masakit anak met. Nang runa, kat mismo pa'y akapamilyak tinangaramid kanya kitikas jay. Tinakawan dak ti inak kan tikabsat ko. Isu nga uray jak ko makayat. Nasakit tinakam ko kadakwada, Father. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, anak. Tinakawan da ka iti anya. Tinakaw dadag iti bunga ti mulak, Father. Kat nasakit tinakam ko. Gaputa isuda pa'y akapamilyak tinangaramid kanya kitikas jay. Jak pulos ni namnama amaramid da kanya tikas jay, Father. Amamukan, anak. Kat amok. Natural lang dayta amariknam. Gaputa nasaktan ka. Ti kasayatan nga aramidam. Kasaritam ida. Amum ti rason. No apay an aramid da tikas jay. Kat no agkid daw da iti pamakawan. Pakawanam kumaida. Gaputa inted ti Diyos ti dawat mo. Kat nakasagana ti Diyos amang ipaipay ken ka. Kadag iti amin akid dawam. Apagsayaatan ti biyag mo. Agyaman nak, Father. Sige. Tungpalak ti balakad yo. Ay, nasaya at tasimangput kan, Alan, anak ko. Adda ni manong mo, Bernard. Adda na patag nga ibagamikan ka. Kasta ngagpaiso. Ading ko. Anya ka diti bagayo, nanang. Ay mababain kami unay kan ka, anak ko. Amumi anak kadanon kan ka tinaramid me. Ti panang buras may kadagiti ulam. Pakawanan da kami kuma. Basol ko. Siyak tinang sugsug iti kabsat mo ama panagburas kadagiti ulam. Tapno adda ila ako may. Pakawanan na kading ko. Apalan ka ngamin unay. Gaputa oray saan wakanayon ngas asikaswan timulam. Nang runa, nukas dya Domingo. Kat nagbubunas dalat ta. Nagadudag iti bunga da. Idinto ta siyak. Danda ni jak panawan ti talon kong agpaiso. Agam, naimot lat tamat nga agbunga dagiti mulak. Aklo na ka nagsakit tinakam ko kada kayo. Manong Bernard, nanang. Ngam di kayo danag, napakawan kayon. Kat sapay la kumatag, baliw kayon. Takas iti ko na ni Padre, tinasayat a tao, paraburan ti Diyos, iti ad-ado a bendisyon. Agtalinaed tayo, anasayaat, iti pada tayo, aparswa.
Ken pastor ken tayo ti Apo iti biag tayo, tapno paraboran na tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panagtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Korinto Kapitulo 13, versikulo 13. Kabayatan na, dagito'y talo ti agtalinaed, pamati, namnama, ayat, ngam ti kang runaan kadagito'y, iso ti ayat. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenbiag. Jun, agriin kan. Sumurul kan iti eskwelaan dagiti ubing. Kat sumrak na natan na. Amo madan na po yata na kay di Rabi. Parbangonan, itay simmangpet ka. Ay, nagadayo nga min dyan nagseminaran mi. Kaya't da ka kano ang makita dagiti ubing sakbay as sumurot dagiti eskwelaan. Ito malamton. Ito nagawid da. Rumor tayon to. Imbagam da ita Ben, ibagam katakwada. Ay na, sigurado ang maragsakan da, inton maamuan da dayta. Naimbag abigat mo, ma'am. Kastamot kan ka, sir. Saan na ko mga awagan iti sir? Staff na ni Sir June. Umay ko kumaalaan ti papeles kan kwa na, akasapulan mi iji office. Kasta ka di. Nakaturog pa'y ngamin. Umunag ka taringat. Agyaman ak, ma'am. Agtugaw ka. Kayat mo ka diti kape? Saanen, ma'am. Aga papuraak. Tani, masapul asumral ka iti alas 8. Kasta ka di. Mabitla ang nga rod, ha? Lakay! Ada bisitam! Ada bisitam. Staff mo ka, no? Ada ka no papeles nga umay naalaan. Huwag gayam. Itad mo man lang yung data folder ang nakaparabaw di laptop ko. Di mo ka di sangwan? Saanan. Awagak tulangan inton madamdama. Basta yawat mo data folder akasapulan na. Adto yung folder. Agyaman ak, ma'am. Pasensya kan tanapuyatan ni sir mo pa nag-seminar. Manumot ngamin nga aldaw di seminar da iti Davao. Davao? Ije ka di tinagseminaran da? Isumati ko na. Makalawas sa ije Davao. Kunak no ije laang bagyo. Anya? Kantiam mo ka. Talo laang aldaw ti seminar da ije bagyo. Pasensya kan, ma'am. Amangan no na-extend ije Davao ti seminar. Iso nagbalin ang makalawas. Sige, mama. Mapanakon. Thank you. Ay, sige. Davao mo ti ibagbaga na ang nagseminaran da. Di talaan kanumot bagyo. Di nang samot amo ti ibagbaga na da ito staff na. Hello? Apaya di nagsungsungbatan, ha? Itayak pa'y atex kan umawawag kan ka. Amo mata na po yata nak. Kan imbagak mat kan ka. Asaan ang mabalin nga umawag ka no adak nito'y balay mi? Apay ngamin adeded mga anak. Adangarod ni bakit ko? Mangag na ti panang sarita ta. O di umadayong ka, tapos na amangag. Apay ngamin ngay mawag ka. Jay, kwartak ako na mga isan mo. Awan matlaangan. Agin inanaak pa'y. Send mon ijay account ko. Takasapulak ti ang shopping. Nag-shopping? Kat no nag-shopping kan, idi naggaputa ijay Davao. Saan ka kadipay anap nagkadagiti agkakangin na abadbado, bagken sapatos agin at gatang mo? Mapanak agpaparlor ita. Kan ijay dentist ko para dito'y braces ko. Iso amang isan kan. 20,000 tisan mo. Anya? Nagdakkel mo't dahitan? O sige, 15,000 laangan. Tapnawan makunkunam.
Isend mo, darasab. Aniya. Sige nga, Rodel. Bye. Ay namanang, nabannog ako na makiayayam ka dagiti kakaanak ak dito playground. Isong arod nga inawis ka, tada kaduak amaki ay ayam kadakwada. Tanong si siyak laeng, ay, kakaasiak Kat ni Manong John ngay. Jakman amo, adalat tamot iti sirok ti kayo ang nakatugaw. Kasla saan samot ang naragsak nga adda tayo dito playground. Bay amon, nabannog pa'y laang dayta iti biyahe. Manang, jela tamot cellphone na tigigaman na. Apay, di mo madlaw dayta? Tiyan niya, kasla ka na yun nga da umawawag kan kwa na. Ay na, among matan, ado ti staff na nga ag-report kan kwa na. Sa bagay mo kit di Ala, ituloy takit din ti makiayayam ka dagiti ubing. Sige, mana. Adda kami dito park iti pamilyak. Apay nga awag ka nga awag. Apay, dakas ka di, kat mamimis ka nga ron. Naisend ko ti kayat mo. Apay adis turbuan nakpailaan. Kaya't ko nga ron ti attention mo. Anya ti kayat mo asawan? Diyak kaya't nga ad-ado ti oras kan panawan nga ipapay mo iti pamilya. Di ka agsao iti kasta. Tamano nga aldaw ta ijay dabaw. Kurang ti manong aldaw lang. Kaya't ko, inari daw ta nga agkadwa. Nagsarita ang tanda ito'y. Itad ko amin akayat mo. Ngam agawidak iti pamilyak. Taapay, tapno mapanagnagam a responsable ka nga ama. Kasta ka di, ha? Di mo talaga akasta ti set up ti relasyon ta. Saan ama balin itanday ta kanya? Anya? Malaksid iti kwartang. Kaya't upay ti ayat ken naan anay apanawan mo para kanya. Di ka agsao iti kasta. Tapay asan? Agduan atawan ti relasyon ta, Jun. Kurangan para kanyak ti kwarta. Naskan nga ipaay mo kanyak ti oras kan panawan mo. Ala, agawit kami. Nalpasan ang nagayayam dagiti ubing dito park. Anya nga tano umayak ita dita. Kat makiam-am mo akin ni misis mo. Dayta ti saan mo nga aramiden. Mabutang ka. Pues, tapno jak aramidan day ka. Pauitan na iti 5,000 ijay account ko. Anya? Isend mo itan, no di mo kayat adadaulak ti pamilya. Anya? O, Maricar, makan ka pa'y Nagadumot gayam da ito'y makan abalon tayo, manang. Kat no kunakmat namin ka ni Manong mo adyon nga agmalmalom tayo dito yung park. Saan ka di akayat ni Manong John, di mangan? Jakman amoy ti day ta tao. Labsog pa'y ka no. Apay ka di akaslada pagbutbut nga na. Kasta ka di? Tila pagtaltalyawan na. Anya ka di ti mapaspasama kwa na. Jaka mo. Inakman laik kan iti kanan na. Ayabam kit di dito, itakalangan tayo amangan. John, umay kamanganan. Sanak pa ang mabisin. Ni, awan pa'y kinan mo manipod itay bigat. Di nakpakadanagan. Ada ka di pagbutbut nga? Anya ko matipagbut nga? Nadlaw nga ni Maricar nga itay pa'y atumakder kan tumanalyaw ka. Kan madlaw ko di tarupam. Saan ka relax? Okay, aklang. Ingkakat bantayan dagiti ubing. Yalaan ka man laang nga niti kanam. Diyak kaya't amabisinan ka. Saan tayo kadipay nga gawid? Saan ka di atungtungan tayo nga gingga tayo alas 4 dito'y park? Pasado alas 12 pa'y laang. Saan pa'y nag-enjoy dagiti ubing? Adda nga minaskan nga isaganak para iti trabaho. Ay, makauray day ta. Saan ka di anaragsak makitam dagiti anak ta nga again enjoy dito'y park? Di mat imbagakan ka asan ka nga umawawag. Insend ko matan tikid-kid daw ang akwarta. Thank you at laan kan ka. Tanaawat ko di kwarta. Abungat kan samad kan, my darling. Di mo nga min sursurutan tinagtulagan ta. Di na ko mauawagan ta. Dak pala dito'y park. No saan ka asong batan? Di nakmat nga rod sardengan nga awagan kan teteksan. Kasta ang naagayat. Diyak kayat nga damangagaw iti oras iti ay ayata. Sumardengan. Sardengan na kuman. Agkita ta inton bigan, ha? Ada trabaho.
Agmalmalamak iti office. Apay, saan ka di ang mabalin? Agkita ta iti office mo? Anya? Saan ang mabalin? No, idi, saan ang mabalin? Mabalin itahan. Anya? Saan ako na mabalin nga ilamang kadagiti gagayam kan office mate mo? Anya? Saan mo nga amo ti sasawem? Aklo nakmatkat, no iyam amunak kas may kadwa nga asawam, basta agbalinak apaset iti biyag mo, June. Anya? Ay, agigiddan kayo mataparubuatak. Bakit? Di sapatos ko. Yawat mo. Ada dita abay titugaw. Apay, di mo makita. Ada pa yan medyas mo dita. Aywan gaya. Kasla ka la stress la unay, June. Anya ka di ayat mapaspasamakan ka. Stress ak lang iti trabaho. Numat nga min rumar tayo. Day tala umawawag ter aramidam. Trabaho day jay. Agrelax ka mo't alakay. Kasano nagsakit ka. Anunutan na kami matapamilyam. Nakasagana ka din ti kapek? Wan, sige agsapatos ka. Tain nakalaan di kapem. Asino dahi ta babae anak ka miniskirt? Kalaat-latan asimrak dito opisina. Kaslawan nakita na. Kasaritak man. Ma'am, excuse me. Apay, Sa dino ti papanam, ma'am? ijay opisina ni June. Pasensya kan, ma'am. Ang bisita ni Sir June. Saan ang mabalin ang madisturbo? Anya asan? Adda kayat ko nga ibagaken ko na. Sino kayo kadi, ma'am? Saan mo't asika ti misis na? Siyak ti misis na. Ha? Dinaksurutan. Aramida ti kayat ko. Ma'am, mabit lang! Ay, sus. Kasano da ito yan? Ay, sa pa isagsaganaan ni Sir. Timiting da itong madamdama. Good morning, my darling. Ha? Di na kayat apastre kan di staff mo. Nga, nagpabigbigak asyak ti asawam. Inaramid mo data. Apay ki di na saan? Asawa nakmat Aglablabas kan. Saanin ang nasayat da ito yung aramidam? Kunakmat kan ka. Nga aramidat ti amin. Tapno agbalinak apaset iti biyag mo. Saan ang mabalin nga agnanayon nga ilamang nak nga awan anyaman na? Agsarita tayo ton madamdamay dirwar. Adamitin ko. Isuanaskan arumor ka. Saan? Diyak kayat ti rumar. Nauma akon nga aglamlamang dyan. Mano ka di ti kasapulam akwarta? Sika ti kasapulan. Sika lang ang ti kayat ko. Lading itak. Ngam saan ko ang mabalin at alikodan ti pamilyak. Kasta? Pues, dadaelak ti pamilya. Amom ti aramidak. Mapan ko ibagakin ni misis mo nga da sa bali a karelasyon mo ket siyak dayta. Manang, itay-pay nga agri-ring. Dito cellphone mo, dito'y salas. Asino ayat day ta umawawag? Ni Manong John. Saan namat nga ugali ti umawag no madama ti trabaho na? Anya nga tayo ti ibagana. Katsong bata mo niya. Sige nga ron. Hello, Lakay. Bakit? Ada ka din babae nga imay dita balay? Awan pa'y mat. Apay aya. No adda umay, saan mo ka sarsarita? Denggam tayo bagat. Kat sabay lang ko matapat jam. Anya ka di mapaspasamak, June. Pakawanan na ko ba? Nagbaso lakin ka. Anya? Nagrelasyon na kiti ubing. Ngam kayat nakapir dyan itan. Saan nakasardangan na daw dawatan iti kwarta. Tila pamutbuteng nga aramiden na. Naaramid mo day ta kanya. Kada kami kadagiti anak mo. Kayat ko napugsatin ti relasyon mi. Ngam saan nakakayat asardangan. Kat kayat na kayo nga iraman iti gulo. Nagtalagak kan ka, John. Apay ang naaramid mo day ti kada kami. Pagkawanan na ko ma. Ikanak iti may sabay akong daway. Ikarit. Jakon aramidan na ito eh. Pakawanin na ko ma. Diyak ka mo nun yung ti ibagak, John. Ha? Sino ka? Kayat ko akasarita ti misis ni John. Ni Manang ko. Awanda, adda na pananda. Ibagam kan kwa na ngay maya. Siya Anya ko maita na si Kati babae na.
Saan mon agulwan tinaragsak a pamilyada? Agsard ng kakuman. Tauray pa'y anya ti aramidam. Saan nakaapilyan ni bayaw ko? Anya? Iso o pumanaw kan. Sakbay nga ipakamat ka iti dakkel nga aso da. Agyam anak bakit? Tainik ka nakitigundaway amang ilintag iti dakas ngay naramid ko. Ikarik, ipaay ko kada kayo tinaan-anay nga atensyon kan oras ko. Diyak kaya't ama perdi ti pamilya tayo, Jun. Babasit pa'y dagiti ubing. Kasapulan data naganak da. Huwan bakit? Amok deta. Nagbasulak ng pagbabawyak itan. Naragsak ti panagbiag ti pamilya ti manakam, managayat, kan manangipatag, apadre ti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Hebreo Kapitulo 10, versikulo 24. Panunutan tayo no kasano ti panagtitinulong tayo, iti panagayat kan panangaramid iti naimbag. Papagayam, inta itinggem ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Kenya. Anya? Simurot iti sabali a babae ti asawa ni Jane? Wen, dayta ti pag-iistoryaan da ita dito'y barangay. Mabainak pa'y kitin arumwar, tadamag-adamag dagiti chismosa di taruwar. Ay, daytan tumat ngamin kat. Nagapuradon tumat ngamin anak ki asawa ni Jane. Anya ita tinapagteng iti biyag na. Ba siya anak nga rod iti dayjay nga adem, tababasit pa'y dagiti anak na. Kasano ita ti panagbiag da nga agiina? Diyak mo Ay, hala. Mapan ko ida sa rungkaran. Alaam nga rodon ta ibagas kan si daan. Itad mon kadakwada. Awan kanot maisaang dan. Ay, kaasi damot nga rod no kasta. Mapanak ko nga balay da tatang kan nanang. No sanda nga yung pawit kan kato'y bagas kan si daan, manang. Agput no ka man kanyak, Jane. Pinanawan na kayo ka diti asawam? Uwan nga rod, manang. Simurot iti babae na. Kasanon ti panagbiag yung agiina. Diyak mo, manang. Ay, sikan tumot ngamin. Sukir ka. Binagbagaan da ka idi asaan ka pa'y amaki asawa. Taagad-adal ka pa'y laeng. Ngam anya tinaramid mo. Nakitaray ka iti dayjay a lalaki. Manang. Di kagsangit, tapod no ti bagbagak. Anya nga ita. Dandani di mo pa yan masagay sa iday tabuk mo. Gapo iti rigat ti panagbiag mo. Ore agsangit ka ita. Awanin Di mon maisubli tinapalabas. Hay, agnanayon kan nga agrigrigan. Bakit? Naitid mo ka din jay bagas kan si daan da Jane. Wen, inala ni manang na, taimay itay dito'y balay. Ay, kaasi magday jay nga anak ta. Basol na, sukir mo't ngamin. Inununa na tinakiasawa, ngam ti panagadal na. Kita dagiti kakabsat na. Nagsasaya at tibiyag da, tadiadal da. Saan mo nga ikumpara ni Jane kadagiti kakabsat na? Apay kumaasaan. Ginasgastusan ta ide iti panagadal na. Nagado ti loan ko, idi mangisurusuro akpay laeng. Tapno makaadal. Ngamaan niya tinarapid na. Nakiboy-boy friend. Ay na, bakit? Napalabas ang dayta. Saan amabalin ajak lagi penlakay? Gapo iti kinatangken ti ulo na, iso apuro pa nagtuog ti mapaspasaran na ita. Naimbag ang alam mo, Manong. Punakon ka. Si Kajay bagbaga jay staff ko abisita. Busy ak ita ading. Kas makita met, nagabsuon lagi ti pipirma ka papeles.
Si kagayam ti Chief Engineer Manong. Nagmayat kan, naglamiis dito yung office mo. No nagadal ka kumamat anasayat. Saan nakaasi itatibiyag mo? Wan nga rod, Manong. Dakkel ababawi. No apay asaan ko nga inyulo ti panagadal ko. Kanya ti umay baga? Mabainak ko makan ka, Manong. Umayak ko maumutang iti kwartam. Awan ngamin igatang ko ti gatas na giti anak ko. Jane, aya. Bayadak tumatlaang no da kwartak, Manong. Saanin? Alam ti dugas, oh. Umanay mo't siguro daytan. Manong, Wen, umanay daytan. Narigat agbirok iti kwarta ita. agyaman ak, Manong. Ala, agawid ka. Magmag na akong ama pan iti tiyandaan. Isupay ti pagpletek. Uray maarbisan ako na. Darasat ti magna. Ang mga nogsang sangit ang dagiti anak ko ngayon pawawir ko kada tatang kan, Manong. Jane! Jane! Asin? Ha? Ni Uncle. Katay ay banak. Makilugan ako itilugan na. Tagpa ituludak iti tiyandaan. Uncle! Imbagtada kayo, Uncle. Nabasbasakan samot tan. Wan nga rod, Uncle. Mabalin ka diti agpaitulod iti tiyandaan. Gumatang ako maitigatas dagiti anak ko. Ay katuna, nagawid ka din. Madamdama pa'y, Uncle. Sige. Gumatang ka, taurayan ka ije palengke. Talaga, Uncle? Katuna, alagan matabaybayan ka mabasa. Agyaman ak, Uncle. Naganos ka. Nakaturog ang dagiti anak mo. Pinaturog may kanitatang mo. Agyaman na kiti panangaywan nyo kadakwada, Nanang. Anya nga idagitagin at katang mo. Nag-grocery ak, Nanang. Kunak manug atas laang timapan mo gatangan. Inikanak namin ni Uncle iti kwarta, Nanang. Ha? Asino nga Uncle mo? Ni Uncle Renato. Nakita na kamagmag na iti kalsada. Sinardangan nak kat intulod nak diti balayo. Ay na Jane, di ka lamabain. Di mawat ka siguro kan kwa na iti kwartaan niya. Ha? Ay, saan, Nanang? Iso tinangtad. Inikanak iti sangaribo. Ni Manong, inikanak mat iti duagasot. Ay, tila pagdaw-daw atamon. Kababain una yan. Nanang, kas kala nakakaasi unay at taon, Jane. Tatang, agawid kamin kadagiti apo ko yo. Agyaman nakiti panang bantayo kadakwada. Riingak ka di idan. Ay, siyaktong tatang. Ang mga noog sangit da, no didak makita. Ada kwartam. Tatang. Nangagkaw te saritaan yo kaninanang mau. Puno ka di at tinulungan na ka ni Uncle mo Renato. Wan, tatang. Nasingpet, kan managtulong at talaga ni Uncle mo Renato. Uray no nang aton ti posisyon na dita kapitulyaw. Napakumbabalat ta. Kan nakasagan at tumulaw, kadagiti kakabagyan na. Jakmat di maudawat kan kwa na, tatang. Inikanak matlat ta. Amo na nga may nakasapulam ti kwarta. Ay, mabit lang Alaam da ito isang aribaw. Taimbag lang ay gatang mo iti kasapulan dagiti anak mo. Ago nga tumano ni Nanang lumaamuan na, tatang. Apay nga mintay bagam kan kwa na. Pensyon ko da ita. Hanggang mas kasapulam. Isungaytid ko kan ka. Ala, riingaw mo dagiti anak mo. Taagawid kayaw na. Tanay, sumip nga na. Sige, kasta. Ispoil dem day tanga anak mo. Tad-adda pa'y ngagbalin asuker. Ay, di ka lamasyan iti anak mo. Takas tamat kan ti bagbagam. Asino kumatim ang tulong kan kwa na. No saan ada tayo? Barwam! Bayam ngagtuok. Tapno amuna tirigat ti biyag kat makasursuro. Awan ano ruruamom nga ikikan. Di saanan ngagsalukag. Ay na, babasit pa'y dagiti anak na. Kat makaamumutan
Imbes nga daigatang itinaimas asidaan, awanan, taintad mo matan iti anak mo. Mangilambong kalatan iti ugot ti kamutay. Taisun ti sidaak. Si kapay ket di itandag sakripisyo. Imbes aragragsakam ti panagbiag mo itata nag-retire kan. Ayabak kumamot ni Jane nga umay mangan dito'y kalukluk at a restaurant. Ngam amok to matlaang as saan na akaya, ta saan na amapanawan dagiti anak na. Kat inayabam lata kumaa, tapno makapangan mo't itinaimas. Kaasi mo't na kabsat mo. Isumot ngamin. Dumaw dawat sa apayan iti kwarta ka dagiti kakabagyan tayaw. Anya? Inaramid na dayta? Dilagbainan? Ay, huwag nga rod Anya laang ganti maibaga dagiti kakabagyan tayo. Baybayan tayo ni Jane? Natangkan mo't ngamin ti ulo na. Asino akabagyan tayo ti dimawatan na ititulong, nanang? Ni kano angkel mo arinato. Ay, nakababainan. Day tangarod ti bagbagakan kwa na. Asaan akanayon ang mapandumawat iti tulong kadagiti kakabagyan tayaw. Katuan, sana bali, inakto ka sarita. Siyak ti mababain iti kasta nga raramidan na. Jane! Jane! Adak di likod manang. Adda ka mo't gayam di tang aglablaba. Wan manang, nasayat man ta nakapasyar ka. Ada meeting mi kadagiti office mates ko. Dita hotel nga asidag diti balayo. So adim magasak. Kasta ka di manang. Uy, nagmayat matanday ta uniform mo. Bagay mo launay. Kan, day tabag kan sapatos mo. Agpadpada da iti kolor. Kastoy ka kumamot no nagadal ka. Jane, dimawat ka kadi iti kwarta ka ni Uncle Renato? Ha? Saan ano asino laditan ti pagdawdawatam iti kwarta? Di ka lamabain. Saan nakadimawat manang? Nagdisnudoan ng itad. Oray pay, sa dino ti ayan ti pride mo. Ik-ikan na kami lang, iti pakaibabainan. Kasapulak namin unay manang. Amumot ababasit pa dagiti anak ko. Kan pinanawan na kami nilakay ko. Kat, dahitan ti rason tapno agpalimos ka? Manang. Oh, di ka agdomog akasta. Akas ka lang nakakaasi. Mabalin ka di at tulungan nak. Ngagbiro kiti trabaho. Tulungan ka? Taapay, kasano ka kumamatulungan? Kat di ka pa'y nakagraduate iti high school? Pangisar ka kumakan ka? Uri paralinis wano paralaba manang. Ay, college graduate dagiti paralinis iti opisina mi. Ada pa'y certificate da No nagadal ka kumaydi, ada yu ang mapagtag mo ti kastoy akariga ti panagbiag mo. Manang. Innakon, katne, laglagi pom dya imbagakan ka. Di ka dumawdawat iti tulong ka dagiti konforme at tao. Kabagyan tayo mo't Uray pay, kababain! Tunggal umayak dito balayo. Madakamat lata ta nakakaasi abiyag ni Jane. Makaumamot adengdenggan tatang. Apektado takabsat yu kat ngaraw. Ay naapo diyo panunutan day tatang. Ay, natanganan. Adan umno panunot na. Apay, di lamabalin na tulungan yaw. Anya ko may tulong ko. Kay sumot tinang pili iti kastabiyag na. Adda posisyon mo di opisina yaw. Mabalin siguro ay kami ti trabaho na. Saan la siyak tagdesisyon di opisina tatang. Adda pa'y mas nangat nga itong umiti siyak. Kan may isa, naman mabalin ko nga indoors. Anya ko mga iti kwalifikasyon na. Saan mo't anak kaadal? Awan mo training na, oh. Iso nga anusan na, tikastabiyag. Agbiro ka iti pagtrabahuan na. Tapno mapag-adal kan mapadakkel na, dagiti anak na. Uncle, umunag kayo. Kunaklakit din no saan ka masangpatan dito'y balayo ita. Adak dito, Uncle. Ay, pasensya kayo na. Nagwara to'y balay mi. Agtugaw ka, Uncle. Saanak matkit di ngagbayag. No kadi agtrabaho ka, katada mga awir ka dagiti anak mo, Jay? Uwan, Uncle. Ipamuspusak day ta. At ang amin posisyon ni di opisina, kaya't ko nga ijayakan ka. Sana na nga to a posisyon, ngam sigurado nga da trabaho mo.
Agyaman ako unay, Uncle Renato. Agyaman na kititulong mo. Agdan trabaho, Uwan tatang, imbagak ngamin idi ka ni Uncle Renato nga ibirukan nak iti trabaho. ay na maragsakan anak ko. Iso ano mabalin? Dito'y kumapay laang dagiti anak ko, tatang. Ay katun kabaalan mi paylaan kaninanang yaw ti mga awer. Makita yu ti aramid dayjay a babae kada kayo? Lakay kan bakit kayon? Ngam da kayo paylaang ti pagaw-awiran na? No ada trabaho na, agbiro kumamot na iti para awawir na. Tulungan tayo kuman ni Jane. Kabsat yun ni Jane. Kitaan yun man. Nipay ang kaliyaw tinang birok iti trabaho para kan kuana. Imbis kumaada kayo akakabsat na. Ay, sabali pa'y atao. Bayamon anak ko, da kamin ka ni tatang mo ti agaw-awer. Total, awan mo't araramidan me. Nasaya at mo't kitday, tada kaduamin nga ubing dito'y balay. Naragsak kami kat, no adda dagiti apu kumi dito'y. Ay ngam kaasi kayo man. Ay, maminsan laang tibiyag dito'y rabaw ti daga. Isuarumbang laang nga agtitinulong tayaw. Tapno mabuo ti arapaap, ti maysa kan maysa. Husto day ta ako na amlakay. Napanunot ko mo't daytan. Naragragsak ti agbyag dito'y rabaw ti daga, no adda matulong am atao. Imbis abuyaam ti panagsagaba na, tulungam ang masagrap na ti ginawa. Dayta ti kayat ko asawen, misyon iti biyag at tumulong. Kumusta ang dagiti anak mo, Jane? Nasaya at damot latta, Uncle. Wanya, agin enjoy ka matlaang iti trabaho? Wan, Uncle, nagsisingpot dagiti kakadwak ijay. Kan ada kanugayam training mi. Wen, mangipapa iti opisina iti training. Kunak idino jak kabaalan ti agtrabaho. Ta awan mo ti umno nga adal kan training ko, Uncle. Saan mo kumapanunutin dayta, Jane? Kita man, ket nakastrag ka matlatay ti trabaho. Iso nga rod, Uncle. Pinapigsayo ti pakinakam ko. Iso nga ad-ada nagtalakak iti bagi, kan iti kabaalak. Kabaalam dayta, Jane. Saan ka kumamapukawan iti namnama iti biyag? Agtitinulong iti pakadagsanan ti tunggal maysa, tadayta ti pakaragsakan ti Dios. Papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok iti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.